जो भेजी थी दुआ अच्छा वो जाके आसमान से यूं टकरा गई है, आ गई लौट के सदा बदनसीब। क्वेश्चन हला जे गौरांग नाम कहला इ दिया जिथिला सेटा टिके बुझाबे तार पर गौरांग जन्म टिके आसीथिबे। तुम्हें फिर मुनीरर पुजारी के नोड़िया पिटा सिखो जो, मुनीरर पुजारी के नोड़िया पिटा सिखो जो गए तुम लोहंडा नो है बदनासी बदनसी तोर प्रेम रा खातिर केता लागू छे रेकॉर्डिंग मारो बदनसी मोई बदनसी बदनसी तोर प्रेम मंदिरे तोर करू थिली पूजा झूठी चेहरा अच्छा दे गाला सजा कदे राधी बेवजह जो भेजी थी दुआ अच्छा वो जाके आसमान से यूं टकरा गई है, आ गई लौट के सदा बदनसीब बदनसीब तोर प्रेम रखते मोई बदनसीब तोर प्रेम मन मंदिरे तोर करू थिली पूजा झूठी चेहरा दे गाला सजा मंदिरे तोर करू दिली पूजा झूठी चेहरा दे गाला सजा कनई बेवजह बाबू रे तो बाबू अशोक छुरिया दादा जे कि कीर्तन इंडस्ट्री रे बहुत सुनाम धन्य कलाकार तो ताकर हम केट लागि थवा कि नहीं केटा लागि थिवा तो काना छे जो भी फैसला है तेरा वो मुझको बता दे जो नसीब में है लिखा उस शख्स से मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मैं दुआ के बाद जब आँखों को खोलूं मेरे हम नवा का मुझे चेहरा दिखा दो ताना न दे रे तो
चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। तो बाबू कहना আছে बदनसीब मुई बदनसीब তোর প্রেম রখাতে बदनसीब मुई बदनसीब तोर प्यार रखाते প্রেম মন্দিরে তোর করুছিলি পূজা ঝুটি চেহারা দেই গলা সজা प्रेम मंदिरे तोर करूथिली पूजा छुटी चेहरा देई गला सजा কনে বেবজা দাতাঙ্কর মনস্কামনা পরি ভল ভল করে পিলে বলবন্ত সিনা বলবন্ত ঠারে প্রকাশ হয় পরাক্রম বলহীন ঠারে বল দেখাইবা ন হয় কেতিল ধর্ম বেলা বাবু अच्छा अच्छा বাবু রে মৃদঙ্গর মূলকাণ্ড কাহাকু কুহা যায় বলি তঙ্কু সব কীর্তন পজরে দিলি হো মৃতিকা কে কেন বহিন লেখাইছে মৃতিকা বলি গুড়ি এ পিলে পহেলারু তো তঙ্কু 500 টাকা লাগ দিছে পহেলারু 500 টাকা সুজো ফের হয়ারে লাগবো বলে কেনটা করে তুমি কহ হ্যাঁ হো ক্রেশ দা এ পিলে তুমি ফের মন্দিরর পুজারি কে নড়িয়া পিটা শিখোজো মন্দিরর পুজারি কে নড়িয়া পিটা শিখোজো কে তোমার লহন্ডা নহে কথা কহব বুঝলো এ পিলে ফের भी কহুছে বাবু মৃদঙ্গর মূলকাণ্ড কাহা কহা যায় তবে মনো যেহেতু বৈঠকের তাৎপর্য আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনা তো আজ্ঞা মানে গৌরাঙ্গ জন্ম দিয়েছন যে নু আমি ছাড়িথিনা সেনো টিকে টিকে আসিবার কথা তো ভাই মানে গুটে বিষয় বস্তু ধর্মার আগর গুটে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুঙ্কর গুটে প্রণাম মন্ত্রটি লাগছি তো সে প্রণাম মন্ত্র নু আসিবার কথা বাবু बोल प्रणाम मन हरि लाल की जय बोल भाई प्रेम से राधे श्याम 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 बोल राधा माधव की नमो कृष्ण प्रेम যেহেতু আমি গৌরাঙ্গ জন্ম আলোচনা করছো তো বহেন আমি যেন ছাড়িছি মাসে আসি দেবার কথা তো ভাই বলো সর্বপ্রথমে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কাহিকি কলিযুগরে জন্ম নেলে সেটা পহলা জানবার কথা নাকি তার বহুত কারণ আছে আরে শোনা দেবী মনা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুঙ্কর জন্ম হেবারে কলিযুগরে 8টা কারণ আছে বাবু তার মধ্যরু কলি পাপ ভারা যেটা কি গৌরাঙ্গ জন্মঙ্কর পূর্বাভাস তা পূর্বাভাস টিকে আসবার কথা আরে কলিযুগে পাপ ভারা ন সহিনা বসু
बढ़ी जासी अच्छा, अच्छा। बसुमती माता ताहाके सह्य करिने पारसन अच्छा, अच्छा। त इनो गौरांग जन्म धरबार घरु मोर पुहान घर को गुटे क्वेश्चन रहला जे गौरांग नाम काहला इ दिया जिथिला सेटा टिके बुझाबे तार पर गौरांग जन्म टिके आसीथिबे नेके त बाय मना आर ताकर गौरांग महाप्रभुकर जातक दा काना है सेटा टिके मोर बहन कहबे नेके त बाय मना कली जगने जेते बिला अत्यधिक पाप भरा पड़ी जासी ताहाके बसुमती माता सह्य करि नै पारसन आउ स्वयं ब्रह्मदेव कृपा के जाई छ आर कहूछन हे ब्रह्मदेव हे प्रभु ई कली जगने एते पाप भरा पड़ी गला न जे मया हु सहि नै पारे न तुमे इथि किछि गुटे प्रतिकार कर बोली कहूछन अरे सर्वदेव देवी इंद्रादि सहिते ब्रह्म वैकुंठ गौरांग जन्म विधान करीबी मोहि गायन करीबी मोहि गायन सुर सुजाना तेरी नमन गौरांग जन्म विधान करीबी मुहि गायना करीबी मुहि गायना Gora